Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. 主爱的弟兄姐妹们，大家好，祝大家平安。 Kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesetiaan boleh datang memuji dan menyembah Tuhan. 我们非常感谢主，因为我们还有身体健康，可以来侍奉主。 Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. 我们大家一起准备我们的心来侍奉他。 Kebaktian ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. 我们今天早上的智慧是奉圣父、圣子、圣灵所召开的。 Mari kita mengambil saat teduh. 现在我们要默祷， Saat teduh kita mulai. 默祷开始。 「
Saat teduh selesai, 默祷完毕， jemaat dipersilakan bangkit berdiri. 大家请站立起来。 Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. 我的心啊，你要称颂耶和华，耶和华我的神啊，你为之大，你尊荣威严为一服。 Sungguh besar kasih Allah kepada kita. Mari kita memuji Allah kita dengan pujian, besarlah Allahku. 主的爱很伟大，所以我们来赞美他一首诗歌，你真伟大。 Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur padamu untuk semua pemeliharaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur kepada Allah Sang Pencipta kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menjaga, melindungi kami ya Tuhan. Selain Engkau, siapa lagi yang akan kami sembah? Selain Engkau, Yesus Kristus, siapa lagi yang kami agungkan? Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, kami juga datang ke hadapan-Mu, menyerahkan setiap diri kami, kesalahan kami, dosa kami, karena kami tahu kami masih hidup dalam tubuh yang fana, dalam tubuh yang lemah. Seringkali kami tergoda, kami jatuh,
kami berbuat dosa. Kami mohon Engkau dengan kasih-Mu yang besar mengampuni setiap dosa kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, juga kami datang hadapan-Mu memohon penyertaan pertolongan-Mu. Kami mohon Kau lindungi setiap diri kami ya Bapa. Kami hidup di dunia ini, kami menghadapi banyak hal ya Tuhan. Kami menghadapi banyak tantangan ya Tuhan. Terutama di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami sangat membutuhkan perlindungan pertolongan-Mu kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat, baik yang jahat dari manusia maupun yang jahat dari roh-roh jahat. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan ya Bapa. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka ya Bapa. Jauhkan kami dari segala kesedihan, kesusahan dan penderitaan. Walaupun itu harus terjadi dalam hidup kami, beri kekuatan untuk kami menghadapinya ya Tuhan. Beri kami kekuatan menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Beri kami kekuatan menghadapi segala tantangan-tantangan ekonomi. Beri kami kekuatan menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Beserta dengan kami, jangan pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu kepada jemaat-Mu. Jika di antara mereka ada lagi sakit dan lemah tubuhnya, biar Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Di dalam hidup mereka ada pergumulan-pergumulan, baik pergumulan masa depan mereka, baik pergumulan pekerjaan, baik pergumulan pasangan hidup, baik pergumulan anak, maupun pergumulan harta benda, kebutuhan tubuh jasmani ini. Biarlah dengan kasih-Mu Engkau cukupkan kepada mereka, bahkan Engkau berikan lebih untuk mereka ya Bapa. Sertalah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berusaha mereka Engkau berkati secara berlimpah. Berkatilah anak-anak-Mu yang dalam segala pekerjaan, keluar masuk, luar kota maupun dalam kota, maupun dalam kendaraan yang mereka pakai untuk bertemu dengan orang-orang untuk jalankan tugas pekerjaan. Engkau lindungi mereka ya Bapa. Engkau jaga mereka, Engkau berkati mereka ya Bapa. Bapa, semua ini kami naikkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengukuhkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 接下来，我们要一起坚固我们的信心，大家一起来念使徒圣经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，又从真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan. 接下来我们要一起来听上帝的话， Mari kita dengar suara Tuhanku. 我们一起来听上帝对我们说的每一句话。 Dengarlah, ku mau mendengar, ku
爱我的牧人，认得我声音。Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, dia mau mendengar gembalaku, kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, kenal suaraku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanmu. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. 主愛嘅弟兄姊妹，大家平安。 Saya yakin kita ada di dalam kasih anugerah Tuhan. 我相信大家係在上帝嘅恩典當中。 Selama saudaraku Bapak Ibu bisa lihat, dengar, dan melakukan firman Tuhan, berarti ada berkat Tuhan untuk kita semua. 即個能夠聽上帝嘅話，可以靠下來敬拜主，而切係認為有上帝嘅恩典，有上帝嘅祝福。 Mari kita bersatu dalam doa. 即個先禱告。 Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicara pada kami, ajar kami, bentuk kami, hadirlah dalam hidup kami, tuntunlah hidup kami, dan sertailah kami, sehingga sepanjang perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Engkau, dan kami boleh akhiri perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu milikilah kesabaran. 今日早晨哈，即個愛靠下來思考一隻題目，個題目都係榮耀忍耐。 Bagian tema ini kita landasinya pada firman Tuhan, yaitu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. 即個今日早晨嘅題目，基礎係在加拉太書第5章22節到23節。 Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya. 弟兄姊妹可以翻開但係先見來， Saya akan bacakan untuk kita semua, 我會俾弟兄姊妹讀， dan di layar juga ada. 然後屏幕會一照嘅呵。 Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 加拉太書第5章22到23節，咁樣講，聖靈所結的果子，都係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。呢種嘅是沒有律法禁止。 Kalau Bapak Ibu saya baca keseluruhan pasal 5, 弟兄姊妹，如果把呢第5章下兩種讀下， Rasul Paulus mau menunjukkan bagaimana orang hidup dalam daging, bagaimana orang hidup dalam roh. 使徒保羅佢愛講出家啲，然後如果佢係按嘅肉身生活咧，係咗面上，係按呢屬靈生活係咗面上。 Silakan Bapak Ibu nanti akhir ibadah ini silakan baca keseluruhan pasal 5 ini. 即個可以切非文筆，可以呢第5章兩種讀下嘅。 Penekanan Rasul Paulus tentang orang yang hidup dalam roh 使徒保羅佢愛強調一下，呢隻人如果係按屬靈去生活嘅人，
maka dia akan menghasilkan namanya buah roh. 佢要結出屬靈嘅果子。 Dan Tuhan sendiri menuntut setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup dalam roh. 上帝就要求這個每日必下信嘢要按屬靈來生活。 Jadi secara otomatis Bapak Ibu saudara-saudara juga harus menghasilkan buah roh. 所以這個系統就要結出屬靈嘅果子。 Buah roh itu dinyatakan lewat banyak tindakan. 你屬靈嘅果子下表現出通過這個所行通出來嘅事情。 Kalau tidak salah ada 9 tindakan yang dicatat dalam Galatia ini. 所以加拉太書會記載要9隻行通， Salah satunya adalah kesabaran. 其中係要忍耐。 Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini pendengar kita adalah kesabaran. 所以這個今日要思考嘅都係忍耐。 Orang yang hidup dalam roh dan berkenan pada Tuhan, maka dia jalani hidupnya dengan kesabaran. 這個人如果佢係按屬靈來生活，合上帝嘅旨意下，佢要要忍耐。 Ini sangat penting Bapak Ibu saudara-saudari. 呢件事係一隻很重要嘅事情。 Kenapa? 當咪呢？ Saya kasih tahu kita. 我講睇家啲， Kenapa kita butuh sabar? 當咪這個是要忍耐呢？ Pertama, kita hidup dalam tubuh yang fana. 第一，因為這個係欠時嘅肉身生活。 Kedua, dunia ini sangat menggoda kita. 然後哈，你世界去引入這個。 Lalu ketiga, 第三呢， kita masih ada dosa-dosa yang di dalam tubuh ini. 因為在這個身體會還要罪惡。 Keempat, 第四呢， kita akan menghadapi banyak orang dengan banyak macam karakter. 因為這個要面對很多人，而且要各人嘅脾氣。 Kelima, 第五呢， karena tubuh dan masih jasmani banyak kesusahan dan penderitaan. 因為這個肉身會經歷到很多嘅難題。 Maka salah satu Paulus menguatkan jemaat Galatia, 所以使徒保羅佢勸勉加拉太嘅信徒， maka dia katakan harus menghasilkan buah roh. 佢講下加拉太嘅信徒要結出屬靈嘅果子， Salah satunya adalah kesabaran. 其中之一係忍耐。 Hari ini saya ngajak Bapak Ibu belajar 4 hal berbicara tentang kesabaran. 今日我帶弟兄姊妹來思考關於忍耐嘅四件事情。 Yang pertama, 第一呢， kesabaran merupakan pernyataan karakter anak Tuhan. 忍耐係信徒品德嘅表現， Ini sangat penting Bapak Ibu. 你係一隻很重要嘅事嗬。 Kalau kalian berani mengatakan saya percaya Tuhan 如 Yesus, 果這個咁講，我係相信耶穌基督嘅人， saya anak Tuhan. 我係上帝嘅兒子。 Kalau tidak sabar, 如果這個冇忍耐， malu sendiri. 這個會當時感覺到很小力。 Sebagai anak Tuhan, 身為上帝嘅兒子， sebagai orang 身 Kristen, 為信徒， dia harus sabar. 佢要忍耐。 Dia harus sabar terhadap orang. 對別人要忍耐， Dia harus sabar terhadap keadaan-keadaan yang ada. 對佢周圍嘅情況要忍耐， Dia harus sabar terhadap masalah-masalah yang dia 對 hadapi. 佢所遭遇嘅問題也要忍耐， Dia harus sabar terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. 對佢唔合佢心志嘅事情也要忍耐， Dia harus sabar terhadap masa-masa datang menghampirinya. 對來到佢身上嘅問題，佢就要忍耐。 Kalau tidak sabar, 喺冇了忍耐呢， kita kalah. 這個被輸係。 Banyak orang Kristen karena tak sabar dia kalah. 按照基督徒哈，佢因為冇了忍耐，佢都輸係啦。 Banyak orang kita berdoa. 就按照基督徒佢禱告， 1 tahun, 一年、 2 tahun, 兩年禱告， 5 五 tahun, 年禱告， 6 tahun, 六年、 10 tahun, 10年。 menyerah. 但係到10年啦，佢都放棄啦， Tuhan tak ada. 佢都講上帝冇取， Cukuplah saya menanti 10 tahun. 我等10年夠了。 Tapi Tuhan bilang nanti lagi. 但係上帝對佢講，你再等㗎， Karena waktu Tuhan itu indah. 因為上帝嘅時間係美麗嘅， Lalu waktu Tuhan itu tak ada yang tahu. 但上帝嘅時間也冇人知道嘅。 Sekarang banyak orang Kristen menanti akhir zaman. 今下按照基督徒哈，佢都等待了末世要到嚟。
akhir zaman belum datang, 莫斯芒多呢， dia akhiri zamannya sendiri. 而等晒是推而等晒嚟結束。 Berapa lama yang lalu 按多年前 di sebuah negara 就只結架， ada jemaatnya, 就嘅 video， gembalanya mengajak mereka minum racun bersama. 嘅木匠然後大量嘅 video 學搶下嚟學掠突， Katanya akhir zaman telah datang. 而對嘅 video 講了莫斯已經來臨啦。 Alkitab tidak pernah mengajarkan hadapi akhir zaman dengan minum racun. 先見冇教徒切教面對了莫斯通過嚟驗掠突， Maka mereka tak sabar. 已經俾佢哋冇了原來， Apakah masuk surga, 係為了天堂， hidup bahagia, 然後就幸福嘅生活 mempermalukan Tuhan saja. 是上帝變小你啦。 Maka 2 Timotius pasal 2 ayat 24, 所以在提摩太後書， sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. 提摩太後書第二章第24節對七個講下，上帝僕人冇吵架， Tetapi harus ramah terhadap semua orang. 應該對所有嘅人友好。 Rasul Paulus lewat Timotius 使徒保羅通過提摩太 menyatakan kepada Timotius ketika dia harus memimpin jemaat. 對提摩太講下，當提摩太愛帶領了 video 嘅時候， Untuk membawa jemaat boleh datang pada Tuhan, 嚟帶了 video 嚟到上帝嘅面前， harus sabar. 要忍耐。 Sabar itu dinyatakan lewat tidak bertengkar. 嘅忍耐嘅表現下，通過冇吵架嘅是嚟表現出嚟。 Lewat ramah terhadap semua orang. 對人下要友好， Benar, dua hal ini sangat penting ya Bapak Ibu. 呢兩 Saudaraku. 件事係很重要。 Ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan kekristenan, 當切家嚟發切家基督嘅生活， seringkali terjadi pertengkaran. 會發生了吵架。 Pertengkaran muncul karena tidak sabar. 你吵架出現，因為切家冇有忍耐。 Kalau ada kesabaran, tidak akan muncul ke pertengkaran. 如果切家下有忍耐下，切家都唔會吵。 Pertengkaran muncul karena juga tidak ramah. 切家吵下，因為切家冇了熱心。 Dia selalu berkaitan. 呢兩件事下係互相關聯嘅。 Orang yang ramah, dia pasti sabar. jika友好嘅人下，佢會忍耐。 Orang yang tak sabar, dia pasti tidak pernah ramah. jika佢冇忍耐嘅人下，佢必定唔會友好。 Saya ambil contoh. 我打一個比方， Misalnya saya jalan berpapasan dengan Pak Aidi Jono. 我行路，然後我都遇到ID Jono， Tiba-tiba Pak Aidi Jono tendang pantat saya. 然後佢都掂我屁股， Saya nolek lihat. 然後我都勾過來看。 Oh, saya sabar ya. 我都講下我忍耐， Lalu saya akan ngomong, 我都會講， kamu tadi tendang saya ya? 你睇先掂我嗎？ Iya, 我都回答係。 karena tadi saya lihat ada serangga di pantatmu, saya tendang. 因為下我看到有東西在你屁股嗰邊，所以我都掂。 Saat saya tak sabar, 如果我冇忍耐， dia tendang pantat saya, 佢掂我屁股， saya tendang mukanya. 我都掂佢面， Lalu kami berdua kelahi. 然後我哋兩手都吵啦。 Belum tahu sebab kenapa dia tendang pantat saya langsung tendang mukanya, saya kelahi, saya libut masuk kantor polisi. 盲先門理由係買當面佢掂我都落佢吵，我都被落警察撩背。 Kalau kami berdua benar tak sabar, 如果我哋兩手冇了忍耐， kami keluar dari polisi, 我哋從警察路出去， saya pulang bawa parang, 我出去都拿刀嚟。 Kak Edi pulang bawa celurit. 係啲都出去一拿刀嚟㗎， Akhirnya kami berdua saling membunuh. 我哋兩手都互相殺。 Siapa untung? 得利係咩事呢？ Tak ada. 冇人。 Kami berdua mati sia-sia. 我哋兩手下係突然失血， Masuk koran. 然後落新聞， Gara-gara ditendang pantatnya, dua pemuda saling membunuh. 因為嘅屁股點掂，所以
了解强人互相杀， Lebih parah lagi, 个严重诶， ternyata satunya hamba Tuhan, satunya majelis. 一只係傳統人，一只係接師， Malu kan? 係按少年一件事。 Ya, itu karena tak sabar. Dia 會發生人比冇了忍耐， Gereja pecah tak sabar. 你教會會破裂嚇，人比也冇忍耐㗎。 Gereja ribut tak sabar. 你教會會亂嚇，人比冇了忍耐。 Teman yang baik bisa menjadi tidak baik karena tak sabar. 好朋友會變冇人比冇了忍耐㗎。 Hati-hati ya Bapak 這個 Ibu 要 ya. 小心。 Kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus sabar. 這個善比傳統人，這個善比上帝嘅旨意，這個要有了忍耐。 Kolose pasal 3 ayat 12 berbunyi demikian. 過了詩書第3章42節，按樣對這個講。 Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 你們即係上帝嘅選民，聖潔無愛嘅人，如愛存憐憫、恩慈、謙卑、溫柔、忍耐嘅心。 Kata Allah supaya sebagai orang pilih Allah, kesabaran itu harus dikenakan di sepanjang hidup kita. 使徒保羅對這個講，這個選民上帝所揀選嘅人，這個明日生愛有了忍耐。 Orang yang sabar, 這個有忍耐嘅人， dia akan murah hati. 佢會有了憐憫。 Kenapa? 人比買呢？ Dia akan lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. 人比佢會把別人看比個重要比佢單啥。 Sebagai orang percaya Tuhan, 人比相信上帝嘅人， kita mau lihat setiap orang di dalam kita itu penting. 這個要把別人哈看比重要。 Lalu kita harus menyatakan kasih kepada 然後這 mereka. 個要把愛表現俾佢哋， Biar mereka juga merasakan kasih dari diri kita. 是佢哋就能夠感覺到這個對佢嘅愛。 Lalu di 1 Timotius pasal 6 ayat 11, 然後在提摩太前書第6章第11節， tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 提摩太前書第6章11節，按用前面切講，你倆屬上帝嘅人啊，愛逃避倆邪事，追求公義、謙謙、信心、愛心、忍耐、溫柔。 Kata Rasul Paulus, engkau manusia Allah, maka harus kejar kesabaran. 使徒保羅對這個講，人比你係上帝嘅人，所以你愛追求倆忍耐。 Kejar itu artinya kita harus berusaha. 追求嘅就是哈，這個愛努力去做， Berusaha menjadi sabar. 努力善比忍耐起來。 Sabar itu tidak langsung muncul. 連忍耐哈，唔係突然間被出來， Sabar itu harus dibentuk. 連忍耐愛塑造出來。 Orang yang dulu tak sabar, tapi ketika dia percaya Tuhan Yesus, dia bisa menjadi sabar. 而且人之前佢唔會有忍耐，但係佢相信了主耶穌基督，然後佢有忍耐啦。 Kenapa? 當咪呢？ Karena dia mau berkenan pada Tuhan, 人比佢愛合上帝嘅旨意， lalu dia mau menjadi orang Kristen yang benar-benar mengikut Tuhan, 然後佢愛信一隻真真實實跟隨主耶穌基督嘅人， lalu dia mau membeli dirinya untuk menjadi seperti Kristus, 然後佢愛奉獻佢自己哈信俾落基督一樣， maka dia kejar kesabaran 所 itu. 以佢係追求了忍耐。 Walaupun pernah gagal, 雖然佢失敗過， pernah emosi, 發怒過， pernah marah, 猛過， tapi dia turunin kapasitasnya. 但係佢變下來。 Dulu marah satu hari bisa berapa kali marah, 之前一日可以幾下嘛， atau sekali marah bisa 3-4 hari baru reda. 或者一嘛哈幾日yang小， Kata firman Tuhan, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. 聖經對切格講哈，如果切格嘛哈發怒哈，冇到兩日條落山， Oh, kalau gitu saya harus berubah. 所以我要改變。 Siang marah, malam saya tak marah lagi. 朝發怒，暗都冇發怒。 Bagaimana malam marah? Mau kapan reda? Udah matahari terbenam.
juga nhất thời chỉ lót san la chỉ cả giúp mình ơi nền phạt nụ nữa Maka malam itu jangan kau marah lagi. so chỉ cả am họ mò phạt nụ Ya, malam itu harus istirahat. am ấy chỉ heo chỉ cả ơi hiểu sit Maka kita butuh Roh Kudus. so chỉ cả si giao xin lìn Seku belajar ya. thì ông chỉ mai chỉ cả kêu ha lại họ sit Kalau kamu marah terus berarti kau bukan orang Kristen. juga chỉ cả má tên hi họ chỉ cả hay mấy gì chả kỹ thuật thủ Kalau kau menyelesaikan masalah dengan amarah berarti kau bukan orang Kristen. juga chỉ cả hay dùng chỉ cả脾气来解决事情chỉ cả chả mấy gì chả hỏi kỹ thuật thủ Kalau kau sikit-sikit hanya merasa tersinggung, merasa marah, hati-hati. hay chỉ cả bên mẹ tôi chỉ tiết du phạt nụ chỉ cả ơi xỉu xỉm Kita harus sabar. chỉ cả ơi dù nhún này Yang kedua, thứ nhì kesabaran merupakan cara penginjilan yang efektif. nhún này hay dù hao lít chuẩn phụ gì mẹ phóng xếp Rasul Paulus kasih tahu kepada Timotius di 2 Timotius pasal 2 ayat 10.使徒保羅對提摩太講，在了提摩太後書第2章第10節， Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 所以我必先明凡事原來，喊基督後者可以得出了在基督耶穌裏嘅救恩和個中間嘅榮耀。 Rasul Paulus mengatakan saya sabar menanggung semuanya itu. 使徒保羅講，我係原來來擔了一切， Semuanya itu apa? 了一切乜呢？ Kritikan orang, 人家批評， penolakan orang. 人家指責。 Paulus pernah menginjili lalu dilempari batu. 使徒保羅曾經以傳福音，然後用人用殺過牛嘅 Kesusahan ekonomi. 經濟嘅壓迫， Paulus menginjili dia juga mengalami pusing dan stres. 佢傳福音嘅時候，而家感覺到有壓力， Dia mengalami karam kapal. 然後佢船去潛了， Selamat dari karam kapal. 脫離潛船後， Dia digigit ular. 要上壓兒， Tapi di situ perlindungan Tuhan. 但係基本要上帝嘅保護。 Rasul Paulus sampai ada sakit yang terbawa seumur hidupnya. 使徒保羅在佢身體要偏痛， Dan terakhir kepalanya dipenggal. 最後佢頭半站係， Demi apa? 比如乜呢？ Supaya orang lain dapat keselamatan. 比如披薩能夠得到了救恩。 Maka saudara mau menginjil orang, kalau saudara tidak sabar, bagaimana orang mau percaya Yesus? 所以這個如果冇了原來，而這個而傳福音，就免一隻人能夠相信這個相信主呢。 Saudara baru disuruh jadi WL, udah ngeluh. 弟兄姊妹，本教會喊嚟做大量事個嘅人，然後這個都要埋人。 Saya pernah dengar seorang pemuda mengeluh kepada saya. 我是聽過一隻強人而埋人同我講， Dia bilang, Kak kasih tahu yang nyusun itu kau main musik jangan saya sebulan 2 kali atau 4 kali atau 3 kali, sebulan sekali saya cukup. Lelah katanya. 安排師傅嘅人，本嚟教音樂嘅師傅冇安到。 Padahal kita pikir ya, melayani itu semakin banyak itu semakin bagus loh. 喺這個上下，這個跟到嚟師傅，這個被跟好。 Apalagi seorang pemusik, kalau dia terus latih, dia akan makin mahir kan? 喺一隻教音樂嘅人後，佢跟到教嘅時候，佢被跟教更厲害。 Tapi dia datang pas saya janganlah, dia bilang kok saya terus, kok tak ada orang lain, kan banyak orang. 但係佢對我講冇點點嗌， Itulah manusia zaman sekarang. 你係見係人嚇。 Bagaimana kau mau jadi penginjil hebat lewat hidupmu, lewat talentamu, sedangkan kasih kau pelayanan kau sudah tidak sabar. 這個就免能夠一隻好嘅傳福音嘅人呢，如果有人本這個師傅嚇，但係這個冇了人呢， Kadang-kadang lekam sekarang juga pusing kan? 這個路見係見拜就很多麻煩嘅， Ulang terus kan? 這個重複。 Ada orang kalau dia tak sabar dia ngomel, kok ulang-ulang terus, sudah tak mau melayani. 喺佢冇原來嘅人下，佢俾講下，我唔係師傅咯，都未了重複很錄㗎。
Selama kau diberi kesempatan mana bersyukur, jangan sampai waktunya tak ada. 上帝限半切架機會嘅時候，切架愛感恩， Maka Rasul Paulus mengatakan pada Timotius ya, 所以使徒保羅對提摩太講， sabar. 切架愛要忍耐， Hadapi jemaat yang suka kritik, sabar. 面對非要暗恨批評呢，切架愛要忍耐㗎。 Ada orang dikritik jadi emosi. 有人半批評下，然後佢都發脾氣。 Justru dikritik berarti Tuhan lagi jewel kamu. 如果切架半批評嘅時候，呢時都係上帝嚟認妥切架啦。 Seperti papa mamamu jewel dulu. 好像下切架嘅父母而要切架， Berarti hati-hati belajar. 呢時都係切架嘅學嚟學習， Belum ku kasih rotan. 危盲中停大咯。 Di 2 Timotius pasal 4 ayat 2 juga berbunyi demikian. 所以提摩太後書第4章1節咁樣講。 Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 愛傳託，無論得時不得時，總愛盡心，並用百般嘅忍耐各種嘅教訓，接批人、堅記人、勸勉人。 Kata Rasul Paulus kepada Timotius, 使徒保羅對提摩太講： tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 要愛用教訓接批人、堅記人、勸勉人。 Jadi kalau Bapak Ibu saya mau kritik, 如果弟兄姊妹愛批評， lalu mau membantu orang menyelesaikan masalah, 愛幫別人嚟解決嘅問題， harus sabar. 愛要忍耐嘅心。 Saya pernah selesaikan kasus anak ya, 我曾經解決了學生嘅問題， mau kerahi. 愛發生衝突了。 Pas saya datang awal ketemu dengan saya panggil sebelum ke guru-guru lain. 因為我做嚟學，我先喊佢，佢忙面對老師嘅時候，我先喊佢嚟。 Langsung masuk dia langsung ngomel-ngomel marah-marah. 佢一落佢就罵埋一人多。 Saya sabar, saya tunggu dia marah puas. 我原來去等佢，等到佢罵夠。 Dengan sabar saya ngomong, mau aku selesaikan atau ku kasih kau ke wali kelasmu atau wakil kepala sekolahmu. 我處理別隻我把了事情交半嘢班主任。 Dia bilang mau saya selesaikan. 佢講下，我嚟處理。 Maka diam saya bilang. 所以我對佢講，唔先講法嘅。 Dengan sabar saya menasihati dia. 用原來嘅心，我交託佢。 Lalu berdua salaman dan selesai. 然後兩隻學生下都叫下見笑， Saya tidak kasih hukuman, tidak kasih teguran keras atau apa. 我冇責備佢，冇刑罰佢。 Ada guru menyelesaikan masalah, tanpa tahu kejadian apa langsung dia marah-marah. 就係老師解決問題，每啲事情都罵都講人多。 Ada satu anak 就一隻學生 telepon kepada saya malam-malam jam 10 lewat. 10點啱佢打天半捱， Dia bilang, Bapak tolong saya mau dikasih SP3 atau SP4 saya lupa. 佢講下你幫助我俾半先生半 SP2 atau SP3。 Saya tanya, kau kasus apa kok langsung SP3 atau SP4 gitu ya? 我都問佢下，你做錯乜嘢？當咪俾得到了 SP2 atau SP3？ Dia bilang, aku cuma dituduh orok teman saya. 我cuma撩牙朋友。 Masa guru itu bilang langsung marah-marah ke saya, kasih SP3 besok panggil orang tua katanya. 了老師都半捱 SP2、SP3，喊我帶我老人家嚟， Jadi dia kaget gitu. 所以佢感覺到很奇怪。 Lalu dia ujung ngomong satu kalimat ya. 然後佢都講一句話， Dia bilang ini guru apa, dia bilang gitu 講 ya. 買老師， Ya berarti marah-marah tentang guru itu hina gitu. 佢都罵了老師。 Saya bilang kau sabar dulu, besok saya selesaikan, saya bilang. 我對佢講，你愛要忍耐，聽我熱，我老人解決了問題。 Akhirnya kasusnya hanya kecil. 佢問題係小小嘅， Salah sangka. Ya, jadi 對非嘅事情。 dia tak lakukan, 佢冇做了件事情， cuma temannya lihat dia
但係嘅朋友看佢， lalu lapor ke teman yang berperkara, 然後嘅朋友學波半嘅配合朋友， lalu dilapor ke guru, 配合朋友都波半嘅老師講， guru tak selidiki, 咁麼調查先， langsung marah-marah, 佢都開始罵了， langsung mau kasih 佢 SP3. 半佢 SP3了， Itulah kebanyakan orang. 你啊見下人都安樣， Kita tak boleh 即 begitu 個冇 ya. 安樣哈， Jemaat ada masalah, 非要問題 datang pada kita, 來坐即個面前， kita kasih solusi, 即個半佢出路， kita kasih 即 penghiburan, 個都安俾佢， kita kasih 即 semangat, 個鼓勵佢。 kita kasih dia hal-hal yang bisa dia berpikir positif. 這個半佢能夠從正面思考嘅事， Jangan orang datang 望人來到這個面前， bercerita ke kita, 向這個講嘅事情， kita maki-maki 然 dia. 後這個都罵佢， Nyanyin juga hewan tian-tian cici kan, marah-marah 這 kan, 個都罵， padahal tidak boleh. 這個冇人做， Atau kita tambahkan api. 或者這個都假貨， Iya bah, kau Bah. jangan takut pukul 你 jak. 冇驚人打佢啫， Itu bukan orang sabar. 你係唔係隻要原來嘅人？ Kata Rasul Paulus harus tegur, 使徒保羅講，你愛教訓佢， nasihati 勸勉佢， dengan sabar. 用原來嘅心。 Yang 勸勉 ketiga, 第三， kesabaran membawa orang pada hidup yang tentram dan damai. 原來帶和平嘅生活。 Jadi kalau kita sabar, hidup kita tentram dan damai loh. 如果這個要原來嗬，這個生活嗬係要和平。 Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. 包怒嘅人挑起戰端，用怒嘅人激起紛爭。 Benarlah orang yang cepat emosi, dia pasti hidupnya sepanjang hidup itu bertengkar terus. 夾怒嘅人，佢熱色係相吵嘅啫。 Kita kalau cepat marah, maka kita tidak akan banyak teman. 如果這個夾怒嗬，這個會冇咁多朋友。 Kenapa? 當咪呢？ Karena kita akan selalu berperkara dengan mereka. 這個會有咁多事情發生。 Bukan teman kita yang bermasalah, 唔係這個朋友有問題， kita yang bermasalah. 這個當時有問題。 Maka kalau kamu menjadi orang yang sabar, dimanapun orang suka kamu. 所以如果這個是為這個有原來人，這個無論在哪位，咁多人都愛這個。 Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan senyum. 無論這個在哪位，這個會微笑。 Saudaraku, setelah terjadi pertengkaran, 弟兄姊妹，如果發生了衝突， hubungan yang 100% dulu bagus, 100%好嘅關係， kalau udah bertengkar, 如果發生了衝突， walaupun baik kembali, 然後這個好起來， dia bisa tinggal 50% atau 40% atau 60%. 從40%、50atau 60%嘅啫， Dia tidak akan kembali seperti dulu. 冇能夠嚴重啦。 Maka kau akan kehilangan seorang teman yang baik. 所以這個會失去一隻好朋友， Karena kamu mulai dengan pertengkaran. 因為這個用了衝突來開始。 Maka Amsal katakan benar. 所以今年講嘅係錯嘅， Bahwa kamu marah, bangkit pertengkaran, kamu sabar, memadamkan perbantahan. 係你發怒，你被是衝突發起來， Kamu sabar, memadamkan perbantahan. 係你原來嚇你是了衝突消滅。 Amsal 25:15 juga berkata demikian. 今年第25章第15節咁樣講， Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. 獻上原來可以牽動君王，柔和嘅色馬能拗斷骨頭。 Saya mau tanya para laki-laki ya. 我們當邊男人哈， Saudara bisa dikalahkan oleh perempuan lewat apanya? 弟兄能夠伴了姊妹打敗人比了買呢？ Tahu? 通過買呢？ Godaannya, 通過了人嘅軟弱， perkataan lembutnya. 人比嘅軟弱嘅法。 Coba seorang perempuan datang. 呢隻人嚟到這個面前， Bang, 阿哥， ganteng kau. 你安帥， Ganteng kau, ku suka kau. Mari kita pacaran.
你安帅哈我喜欢你这个结婚吧 secantik Dewi 像现安讲的这你 semua laki-laki pasti lari. 所以位男然后被招潮 Coba kalau dia datang, 喺二日來 ih gantengnya kau, 喺佢講你安帥 aku suka kau. 我愛你 Mari yuk datang. 你來了吧 Langsung laki-lakinya. 人男人都燒軟肉啦 Maka lila dembut mematahkan tulang kan. 今年倆軟火嘅色物能夠拗斷骨頭 Kau ketemu dengan orang yang marah-marah-marah, 喺出價就呢一隻人而平常都孖定些人 kau datang dengan lembut, pasti dia diam. 出價中倆温柔嘅心嚟去面對佢被平靜起來 Kau ketemu orang yang suka marah-marah, 喺出價呢度按喜歡發怒嘅人 lalu kau datang 喺 marah-marah, 出價一發怒 perang dunia ketiga. 都變成了第三下世界戰爭 Pasti kata damai tak akan pernah muncul. 了和平唔會出現了 Maka dikatakan kesabaran seorang pengusaha dapat diyakinkan dengan lidah lembut. 現上原來可以牽動君王 Kalau tak percaya tanya Kak Lino ya. 喺你唔相信你可以問鄰內姊妹 Kalau dia ketemu orang belanja marah-marah, 佢出嘅店面背後呢度人家買東西點點買人 dia pasti bilang, jangan marah, aku ambil ulang lagi ya. 佢會講下你冇先買我分減嘅東西半嘢 Lalu dia bilang, aku tambahkan kau berapa on. 我擔把半嘢幾下按 Tiap hari dia datang ke rumahmu 佢會 belanja. 明日嚟到咧鄰內姊妹嘅店嘅位。 Tapi kalau dia marah-marah, 但係如果你鄰內姊妹係一憤怒㗎， lalu Kak Lina bilang, kau suka, tak usah beli sini, pergi kau. 如果佢講你喜歡唔喜歡冇問題你走， Maka tokonya dia tak akan pernah datang. 佢都唔會多進你鄰內姊妹嘅店嘅位。 Maka pedagang itu sebenarnya hebat. 所以做生意嘅人係就按厲害嘅人㗎。 Tinggal kasih beberapa on ya. 跟家己幾按嘅字， Saya pernah belanja ikan, dia hanya kasih aku satu, aku rasa senang. 我前見買個唔好，佢跟家本嘅字條嘅字，我都感覺到安歡喜。 Padahal bawa pulang itu udah tak segar, tapi senang dikasih kan. 我帶進去啫，唔會新鮮咯，但係我都感覺到安歡喜，真比係免費半我嘅。 Jadi kalau kita hidup dan sabar, hidup kita tentram kok. 如果出家用原來嘅心嚟生發，即係生發會安平靜。 Yang keempat, yang terakhir, 第四， kesabaran adalah tindakan orang berhikmat. 原來係要欺負人嘅行通， Jadi kalau orang yang sabar, berarti dia orang yang pintar dan bijaksana. 係一隻人，佢就原來佢係一隻要欺負、一隻聰明嘅人。 Maka orang selalu bilang orang marah itu adalah orang bodoh dan bebal. 所以哈，人家常常要講，一隻人係罵人哈，佢係一隻安智蠢嘅人。 Bapak Ibu mau dibilang bodoh atau pintar? 即個愛本人講係一隻聰明嘅人，或者係一隻愚蠢嘅人啦。 Kalau mau dibilang bodoh silakan marah, tak usah sabar. 係即個愛本人看比一隻愚蠢嘅人，即個可以憤怒。 Kalau kalian sabar, 如果即個要原來嘅心， maka orang akan bilang kau ini orang hebat, orang pintar. 係人會對即個講，呢隻人係一隻要欺負係聰明嘅人。 Maka Amsal 14:29 berbunyi 所 demikian. 以今年第14章29節對即個講。 Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. 莫強制發怒嘅人太有聰明，心情暴躁嘅太顯愚妄。 Mengapa orang marah itu bodoh? 當咪發怒嘅人係一隻愚蠢嘅人呢？ Karena dia tidak berhikmat meletakkan amalannya di mana. 因為佢冇智慧來把佢憤怒變出來呗。 Orang yang marah itu hanya dengar dari orang dia marah, berarti bodoh kan? 佢因為聽人家講啦，後佢發怒，佢係一隻愚蠢嘅人。 Orang marah karena dia merasa dirinya disakiti, maka dia bodoh. 佢發怒，因為佢感覺到佢得到傷害咯，所以佢係一隻愚蠢嘅人㗎。 Kamu injak ekor anjing, maka anjing akan marah dan menggigitmu.
juga cika tap kewek yang miha gibai fan ko lai ngau cika maka binatang disebut bodoh. so ji tumbut ha cika kong gi he ji chune ja tumbut Tapi ada orang juga ngomong begitu. tan he ju ngin ja anyong kong Nginap to ngami ngaju ngat nyi gitu kong. Ya, kamu injak ekor aku gigit kau. ni nap to ngami ngai du ngat ngi Maka hati-hati ya orang yang cepat marah. cika an kia fat nuai ngin Dia sebenarnya menunjukkan kebodohannya. gi he piao hen chut gi ji chun Orang yang sabar mengapa disebut bijak? Jika nyunai ngin ha, to mai sin kin kong gi, hai jika yu chi fi ngin na. Karena dia pintar mengontrol diri. Jin bi gi chung min lai kung chit ge him chi. Dia pintar memperhitungkan. Gi an chung min lai son. Dia bisa hitung akibatnya dan dia bisa hitung ke depan. Gi nen kau son chut ya heo ket, nen kau son chut bi lai. Ada orang pintar bilang, apa aku marah sama kamu? Sia-sia aja tenggorokanku sakit. Chung min ngin gi du bai kong ngai, to mai ai tu ni fat nu na he tu jan ai he ngai nyong cho. Maka orang luar negeri kalau tabrakan dia hanya minta pengacaranya datang. So ji ha ngai ket ni juga fat sen liao, xiang chong ai si heo gi bai ham ya lit si lai. Kalau Indonesia tabrakan mereka berdua kelahi jadi tontonan ramai orang. Dan he choi ji ni ha jiu fat sen lia xiang chong gi leong sa du ta hi lai sin bi an to ni kon ne si. Maka disitulah tak kebodohan kita. So ji ha lia he chit ka ji chu ne ti fo. Ya. Lalu di dalam Amsal 19 ayat 11, Choi Jin Yan Su ที่19章ที่17 akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 言要堅實都無強制發怒，寬恕人呢過失變係自己嘅榮耀。 Jadi akal budi membuat seorang panjang sabar kan? 所以如果這個要堅實是這個能夠要忍耐。 Ada orang marah tapi dia hanya kasih senyum. 有人人家罵佢嚇，但係佢本佢微笑。 Nah, ketika senyuman itulah kebijakan dia untuk menolong orang itu. 了佢微笑係佢智慧能夠幫助到。 Karena dia tahu kalau saya balas marah, kami berdua akan hancur. 只俾佢跌跌，如果我反過來一罵佢，我哋兩殺就會發生衝突。 Dia yang marah, aku yang diam. 而係嘛，我都平靜， Biar dua-duanya damai. 是了兩殺和平。 Itu adalah orang bijak. 你喺熱責要智慧人呢行通。 Dan Amsal 14 ayat 7箴 berbunyi 言書ที่ demikian. 14章ที่17節，อัน樣講。 Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. 箴言書44章ที่17節，強制發怒嘅行事義妄，失利歸基地，本人很惡。 Jelas ya? 安清楚哈？ Saya tak tahu Bapak Ibu lekas malah saya kena satu masalah. 我應啲弟兄姊妹係夾發怒嗎？ Ada orang hanya karena sepatu dia marah. 有人單單因為係而都發怒起來。 Ada orang hanya karena salah tempat dia marah. 有人因為錯地方而都發怒起來， Maka orang itu sebenarnya menunjukkan kebodohannya. 而都表現出也自出。 Jangan cepat marah ya Bapak Ibu 所以弟 saudara-saudari. 兄姊妹，這個唔好按夾發怒， Hadapi semua itu dengan sabar. 這個要用忍耐心來面對。 Saya tutup dengan Efesus pasal 4 ayat 2. 我用以弗所書第4章第2節來結束。 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. 凡事謙卑、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容。 Hendaklah kamu memiliki kesabaran. 這個愛柔了忍耐， Orang yang sabar, 這個要忍耐嘅人， dia akan melihat Tuhan. 而能夠看到上帝。 Orang yang sabar, 這個要忍耐嘅人， dia akan umur panjang. 也係歲數下會長命。 Orang yang sabar, 這個要忍耐嘅人， dimanapun dia diterima. 而無論在哪邊，人家會接待佢。
Orang yang sabar dia akan banyak teman. Kita juga antar penjil. Orang yang sabar dia akan memiliki banyak pertolongan. Jika junjunai ingin, kita juga antar ingin loi ponggi. Tapi orang yang cepat marah dia dijauhi orang. Tan hai jika ingin, ankiak fat nuai ingin, kita antar ingin baik likai ge. Dan orang tidak suka. Antar ingin menghifon ge. Mari kita jadi orang yang sabar. So jika ai sin lia jika junjunai ingin. Mari kita berdoa. Jika toka. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu ini. Ajar kami, didik kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Yesus menjamah kita untuk hidup dalam kesabaran dan menjadi berkat bagi semua orang. 主的慈爱成为我们有忍耐，成为祝福的渠道，为大家。 Mari kita nyatakan kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. 我们可以活出爱，主的慈爱来奉献。 Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja. 奉献可以通过教堂的账户。 Mari kita nyatakan kasih Tuhan. 我们一起来唱一首诗歌，活出爱。 Kasih dari surga teramat besarlah, tak dapat diduga kan terlihat. Karena kamu, karena saya, senap hati berbagi, nyatakan di hidupmu kasihnya. Kasih Yesus jamaku untuk berbagi hidup, dan ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus nyalakan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasihnya. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。Kasih Yesus jamaku untuk berbagi hidup, biar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus nyalakan kasih di hatiku, mari kita nyatakan kasihnya. Mari kita nyatakan kasihnya. Mari kita nyatakan kasihnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam satu minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih Engkau sudah mencukupi apa yang kami perlukan. Engkau yang menjaga, memelihara keluar masuk kami sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami mau bersyukur kepada Engkau. Apa yang kami persembahkan hari ini mungkin tidak sebanding dengan kasih setiamu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi inilah Tuhan persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu.
Dan bila persembahan yang kami berikan pada hari ini boleh layak di hadapan Engkau dan berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali serahkan setiap jemaat-Mu, kami semua, untuk minggu-minggu depan. Kiranya Tuhan yang memberkati, menyertai kami semua. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam jemaat sekalian. Kita bersyukur kita boleh kembali bersama ibadah dalam minggu ini untuk pengumuman. Dan di beberapa tempat GKB sudah dibuka nanti untuk ibadah. Dan untuk Pontianak memang belum ada surat edaran dari wali kota, tetapi akan dimulai di bulan Juli. Jadi selama beberapa minggu bulan Juni ini adalah masa-masa tenang kita dan masa-masa persiapan kita sebelum masuk di tempat ini. Pada bulan Juli kita sudah memulai ibadah di tempat ini. Dan di akhir Juni nanti akan diumumkan lagi. Itulah pengumuman yang saya sampaikan pada hari ini. Dan untuk ibadah silakan terus mengikuti. Di rumah jangan lupa berdoa, membaca firman, dan terus berserah kepada Tuhan Yesus. Dan juga berdoa untuk situasi hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berkat Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menjaga dan memelihara engkau. Dia juga yang akan memberkati hidupmu. Dia juga akan memberikan jawaban doa atas segala pergumulanmu, segala permohonanmu kepadanya. Sebab Dia adalah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk kembali mengambil satu doa. Ibadah kita selesai. Mata jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar